Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di mancing asal strike. Kali ini kita mencoba memancing wadar ya teman-teman. Teman saya ternyata strike terus, begitu ya tidak. Bagaimana ini? Ya, strike 5 jari guys, 5 jari. One crab guys. Mantap. Hei, mau kemana kau? Ya gitu tuh. Mantap tuan crab. Target gitu guys. Mantap guys.